باقی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ منی گاڈ والی، مجھے جہاں تک یاد ہے، مجھے کنفرم نہیں، یا مجھے اگر میں غلط بولوں تو میری کہانی توثیق کر دیجیے گا، وہ بات کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ اللہ جب بندے مر جائیں گے قیامت والے دن، لوگ مسلمان جنت میں جائیں گے، تو انسان محتاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، بیماری سے، بڑھاپے سے، پریشانی سے۔ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو اپنا نیریٹو دے رہا ہوں، اگر میں غلط تو میری کہانی توثیق کر دیجیے گا۔ تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ انسان کو تو نہ تو موت آئے گی، نہ انسان کو بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ کوئی تکلیف آئے گی، انسان جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو وہ علی بھائی اس سینس میں کہہ رہے تھے کہ اللہ کی یہ ساری صفات ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس معنی میں انسان کو اس قابل بنا دیں گے قیامت والے دن جنت میں۔ اگر میں غلط ہوں تو کل میری توصیف فرما دیں۔ جی جی، دیکھیں حیدر بھائی، بات ایسے ہے کہ یہ جو اس نے بات کی ہے نا کہ جنت میں انسان جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، تو یہ اس نے قرآن کے صریح جو ہے نا مخالفت کی ہے، قرآن کی مخالفت کی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرماتے ہیں کہ جنتی جس چیز کی طلب کرے گا، دعا کرے گا، جو چیز اللہ سے مانگے گا وہ چیز اسے جنت میں ملے گی۔ یہ قرآن پاک کے اندر یہ آیت ہے، قرآن پاک کے اندر یہ آیت ہے قرآن کی، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ جو چیز وہاں پہ طلب کریں گے وہ ملے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے دماغ میں سوچوں گا کہ بھئی کن فیکون، بھئی لا بھی سیب آ جائے میرے کو کن فیکون، میرے کو جناب فلانے دی بڈھی آ جائے، میرے کو جناب کن فیکون میرے کو فلانی شے آ جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اچھا میری طرف اذان ہے، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے۔
जी हसन साहेब। अली अपना आमिर मिर्जा भाई मादर अच्छा ना मेरी तरफ ना अजान हो रही है जरा 2-3 मिनट सिर्फ मैं ना थोड़े को देनी इजाजत चाहूँगा सिर्फ 2-3 मिनट। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, मैं ज़रा थोड़ा बिज़ी हूँ तो थोड़ी देर तक मैं जी साहब, इंशाल्लाह जी। बात करूँगा, ठीक है ना? जी ज़रूर इंशाअल्लाह जनाब इंशाअल्लाह जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान पिछे फोटोआं किदियां लाइयां जे ते अगे मैं एक गल कहना चाहवां दा। जी सुन रहे हो, आवाज आ रही है? जी हाँ जी सुन रहे। सर ये तुसी खोते दी तौहीन कर रहे हो, कोई होर शै लाओ। बस ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ। सर खोता जन एक बारी मर जाए तो फिर भी जो थोड़ा बहुत सीधे राह ते टुर पैंदा है। तो तौहीन कर रहे हो ना खोते दे भी, ओदा की गुनाह है? ਐਂਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ जी हाँ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੋਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ लेकिन खोते दा इहदे विच कोई ना गुनाह। ਆਹੋ ਉਹ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਖੋਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਐਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋ आज ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬਦਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਸੂਰਾ ਹਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ
ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਬਹਾਮ ਹੈ ਤਾਇਦ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਹਿਲੇ ਇਬਹਾਮ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹਮੇਡੀ ਭਾਈ। ਆ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਲਾਲੇ ਰਿਪੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਸਿਰਫ ਮਾਈਕ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾੜਾਂਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਬਰੇਲਵੀ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾੜਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਵੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਓ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਕੱਢੋ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹਦੀਸ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है, असल नहीं ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਮਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਫਰੀਆਤ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਐਡੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਡੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਇਹਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਕੁਫਰੀਆਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ, ਜੀ ਥੱਲੇ ਜਵਾਬ ਦਵਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਦੱਸਿਓ। केस का बताएंगे जी सैयद अली भैया, आप ऊपर आ जाए, मैं आपको बताता हूँ केस के बारे में। आप आ जाएं, आप ऊपर तशरीफ ले आए यार, हम तो बड़े प्यार मोहब्बत से बात करते हैं यार, ऊपर आ जाए करें, कॉल पे आ जाया करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, आप जी अल्हम्दुलिल्लाह मालिक की दुआ है। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक है आप? हाँ जी करम अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, किस केस के बारे में आप दरियाफ्त कर रहे थे? ये मेरे भाई मुझे इसमें पता नहीं है, मैं आगे भी 1-2 पोस्ट वगैरह देख चुका हूँ, बस मसरूफियात की वजह से नहीं देख सका। ये क्या केस हुआ है जिसमें जो काजी फायज ईसा साहब है उन्होंने कोई मेरे ख्याल से कोई फैसला सुनाया जिस वजह से ये जो कादियानी जंदीक हैं उनके सुने हक में इन्होंने दिया कोई फैसला? वो असल में ना उनका हमारे आईने पाकिस्तान के अंदर और हमारी जो पहले भी इसके ऊपर जो है ना वो एक ज़िया दौर के अंदर भी जो है ना वो इसके ऊपर जो है वो एक कानून पास हुआ है कि ये लोग अपने इबादत गाहों को मस्जिद नहीं कह सकते, मदरसा नहीं कह सकते। उसके बाद ये किसी भी किस्म का जो इस्लामी शिआर है उसको ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, कुर्बानी, रोज़ा, सलाम, इस तरह की कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ना पाकिस्तान के आईन के हसन साहब जरा सुनियो। जी हजरत उमर की शहादत का जो वाक़या है 3700 नंबर हदीस तफसीली है। 3700 हदीस रख लियो, तुम्हारे फरूख की शहादत उत्ते वे किदे ते वे
उसमें जब हजरत उमर को जख्म लगा है तो उन्होंने पहला सवाल ये किया कि ये मेरे बुखारी दी 3700 पे हमला करने वाला मुसलमान है या काफिर। तो बताया गया मजूसी गुलाम है, काफिर है। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी वजह से मैं कर ली हदीस जी जी चलाओ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਤਰੋਣਾ ਵੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਦੀਸ ਜ਼ਰਾ ਕਰਿਓ ਪਲੇ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਦੀਸ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਮਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਓ। दस सवाल है रिलेटेड है। अगरचे आज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का आपकी तहकीक के मुताबिक तो यौम शहादत नहीं है, लेकिन बहरहाल मनाया तो जाता है। तो उसके हवाले से ये सवाल है कि इंटरनेट पर देखा है तो जो ये जो गाली राफजी टाइप हजरात हैं इनकी तरफ से एक बड़ा अजीबोगरीब एतराज आया है। ये कहते हैं जी कि ये जो अहले सुन्नत ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो कातिल है ना जिसने उनको शहीद किया उसका नाम ही ऐसा रखा हुआ है कि अबू लुलु फिरोज मजूसी। वो कहते हैं जी ऐसा लगता है कि उसका वो जैसे उसके नाम का पार्ट मजूसी है। तो ये कहते हैं जी कि हमारा इनसे ये एतराज है कि मजूसी बंदे का पहले तो मदीना में काम कोई नहीं, दूसरा वो मस्जिद नबी में पहली सफ में कर क्या रहे। और बाद में दूसरा एतराज इन्होंने ये किया कि जो तरीके वाले इन्होंने बेशुमार पेश की है कि जो पाकिस्तानी आलिमी है उन्होंने हवाले पेश किए। उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना ये बाद में उसकी जो एक बेटी भी थी 6 साल वो भी मुसलमान थी, तो वो 6 साल की बच्ची मुसलमान कैसे थी, फिर उसको भी कत्ल कर दिया, फिर रमजान बाकी स्टोरी को नहीं हम मानते, जितनी बात है हम उसको डिफेंड करते हैं। सही बुखारी में हजरत उमर की शहादत का जो वाक़या है 3700 नंबर हदीस तफसीली है। उसमें जब हजरत उमर को जख्म लगा है तो उन्होंने पहला सवाल ये किया कि ये मेरे पे हमला करने वाला मुसलमान है या काफिर। तो बताया गया मजूसी गुलाम है, काफिर है। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी वजह से कोई मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि एक मुसलमान का दूसरे को कत्ल करना जन्नत में ले जाने वाला अमल। ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈਏ यानी इसका बता देना बारी बारी आए ना प्लीज, मुझे वो बता दें फिर उसके बाद इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा चले मैं थोड़ा सा बता दिया मैं सैयद साहब वो पता क्या कहता है जो मुर्तद है ना मतलब वो इबादत अपनी ना यानी कि गुनाह है ना जो भी वो कमरे में कर सकते हैं, लेकिन जैसे ज़िना है वो कमरे में कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं करेंगे। यानी कि उनकी जब पाबंदी लग गई है तो कमरे में करें, वही बात है। नहीं उसने रद्दो बदल कर दिया है। केस क्या था, सिर्फ मुझे ये समझा दे भी केस क्या था, केस जो दायर हुआ था वो क्या और काजी फाइज ने फैसला क्या दिया। ये बात तो ठीक है कि कादियानी जो उनसे ज़ंदीक तीन लोग हैं इनकी इबादत गाहें नहीं होनी चाहिए। वो जिस तरह लास्ट टाइम भट्टो साहब के दौर में कानून पास हुआ था या ज़िया साहब के दौर में पास हुआ था कि अपनी इबादत गाहें जो उनसे हैं वो मसाजिद का नाम नहीं दे सकते, गुम्बद नहीं बना सकते, स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते, ये तो ठीक हो गया। अब क्या ऐसा उसने सिर्फ चेंज कर दिया थोड़ा ना कि वो अपने अंदर कर सकते हैं तो बाकी के कहीं नहीं करेंगे। नहीं मेरी जान ये तो पहले भी यही था ना कि कादियानी जो नहीं ना पहले था इस तरह, पहले नहीं था। मैं क्या नहीं था मतलब कि वो इबादतकार ही नहीं सकते, पहले कहीं भी नहीं वो कर सकते चाहे अंदर हो बाहर हो। ह्यूमैनिटी भाई मुझे जरा थोड़ा सा समझा देने भाई को थोड़ा समझा देने। अच्छा सैयद अली अब्बास भाई बात ऐसे है कि मैंने आपसे बता रहा था कि आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये लोग इस्लामी कोई भी किसी किस्म का ना कोई लिटरेचर ये प्रिंट कर सकते हैं। कुरान हो गया, बुखारी मुस्लिम हो गया या दीगर अहादीस की जो कुतुब हो गई, ये किसी भी किस्म की कोई प्रिंटिंग ये नहीं कर सकते। इनके ऊपर बड़े केस हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर कादियानियों को सज़ाएं भी हुई हैं जिन्होंने ये लिटरेचर जो है वो छापा है और छापने के बाद उसको जो है बेचा भी है इन्होंने। जी ठीक है, वो सज़ाएं भी हुई हैं। हाँ जी, इन्होंने अब क्या किया है कि फायज ईसा साहब ने वो जो मुबारक सानी था ना
وہ کہیں کسی ایونٹ تھا کوئی نا وہاں پہ شاید ربوا کے اندر نا، وہاں پہ کوئی ایونٹ تھا کسی کالج یونیورسٹی کے اندر، وہاں پہ وہ قرآن جو تھا نا ان کے جو تفسیر لکھی ہے نا تفسیر کبیر کے نام سے، اس کو وہ بانٹ رہا تھا وہاں پہ نا بچوں کے درمیان. تو وہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے یہ قادیانیوں کے لیے اسپیشل بنایا ہوا کہ اگر وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں نا تو وہ ان کو پہ پکڑتے ہیں وہ نا شکایت ہونے کی صورت میں. انہوں نے گئے وہ جا کے انہوں نے گرفتار کر لیا، اس کا کیس چلا سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ہر جگہ سے وہ اس کو سزا بھی ہوئی، اور اس کی جو تھی نا اس کی اپیل جو تھی اس کی ضمانت کی وہ بھی اس کی خارج ہو گئی. لیکن یہ فائز عیسیٰ جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک تو اس کی ضمانت بھی منظور کی، اور دوسرے نمبر پہ ان کو اس چیز کی اجازت بھی دے دی کہ نہیں جی آپ اپنا لٹریچر جو ہے نا اس کو آپ چھاپ سکتے ہیں، حالانکہ وہ لٹریچر تو ان کا ہے ہی نہیں، قرآن سے قادیانیوں کا کیا لینا دینا ہے. اور اس کے بعد پھر شو ڈلا، اس کے اوپر ریویو پٹیشن میں گئے تو سارے جتنے بھی تھے جو تھے نا علماء انہوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ بھی یہ قادیانی اپنا قرآن کو حدیث کو کسی بھی طرح سے اسلامی لٹریچر کو یہ نہیں پرنٹ کر سکتے، نہیں چھاپ سکتے. اس نے کہا نہیں جی نہیں، یہ تو آپ لوگوں کو غلطی لگی ہے، وہ بالکل جو ہے وہ اپنی چار دیواری کے اندر جو ہے نا وہ اپنی کسی بھی چیز کو پریکٹس کر سکتے ہیں. وہ یہ جو ہے نا یہ سارا قصہ ہے یہ والا. اچھا میں سمجھ گیا. تھینک یو سو مچ حسن بھائی. مجھے ذرا اس بارے میں ذرا تھوڑا سا مصروف تھا، لیکن یہ بات یہ جو اگر لٹریچر وغیرہ اگر وہ بانٹ رہے تھے یہ تو اس نے پھر قانون کی خلاف ورزی کی ہے نا، پھر تو اس کو سزا آئین کی خلاف ورزی ہے. ہاں جی، پھر تو فائز عیسیٰ صاحب کی بہت سراسر زیادتی ہے. یہ تو بالکل یہ ایک آپ سمجھ لیجیے قادیانیوں کو پروموٹ کرنے والی بات ہے. سید صاحب ابھی ایک اور بھی بات سنے نا، وہ جو بتا رہے تھے کہ آگے مرزا بیان کیا دیتا ہے وہ یہ والا. ہاں جی وہی میں سن رہا تھا، ادھر سے میں نے پوچھا بھی انہوں نے کیا کیا. میرا تعلق میں جیلم سے ہے نا. جی جی ہاں جی میرا وہ بھی بیان دیتا ہے کہ ان کو بھی بول، یعنی کہ کھلم کھلا اس کے ساتھ مل رہا ہے، شروع سے ہی ہیر ملا ہوا ہے. اب اس نے نیا بیان یہ دیا ہے کہ بھئی اب جب یہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے نا یہ قادیانیوں کے خلاف، اور فائز عیسیٰ نے جو غلط جو اس نے فیصلہ دیا اس کے خلاف جب جمع ہوں گے نا تو کہتا ہے میں مسلمانوں کے خلاف ویڈیو بنا کے ڈالوں گا کہ ان کو بھی کافر قرار دو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو اور اہل حدیثوں کو، ان کو بھی کافر قرار دو. نہیں یہ تو اس کی بکواس ہی ہے، بکواس ہی کر رہا ہے یہ تو چول مارنے والی بات ہے. جو ریاست جس ریاست کا قیام اس بات پہ ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس ریاست میں آپ کس طرح ایک مسلمان کو کافر یا زندیق قرار دلوا سکتے ہیں؟ قادیانی جو ان سے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی اتنا ایشو تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سید صاحب ایشو تو بہت زیادہ نا، دیکھیں نا نہیں میری مہندی ہونے کا دعویٰ کر گیا ہے امام مہندی. میں وہ بات نہیں کر رہا، آپ میری بات پوری سنیں گے نا تو انڈرسٹینڈ کریں گے. مسئلہ اس وجہ سے نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس قرآن پہ نا پوری دنیا کے اندر بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں، بہت سے مذاہب، ہر انسان کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ اپنی اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، اپنی اپنی عبادت کر رہے ہیں. قادیانیوں کے ساتھ ہمیں صرف یہ مسئلہ ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلوائیں بس، باقی وہ مرزے کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں جائیں جہنم میں باڑ میں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلوائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اور جب وہ ہمارا مسلمان کا ٹیگ یوز کر کے نا تو ہمارے عقائد کی نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آخری نبی نہیں مانتے. تو اصل مسئلہ یہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ والی بات ہے. اگر تو ہاں یہ اپنا نام کچھ اور رکھ لینا، مسلمان تو نہ کہلوائیں اپنے آپ کو. ادھر بھی ایک آئے ہیں قادیانی نذیر صاحب. جی السلام علیکم. نذیر صاحب جی کیسے ہیں؟ کیسے ہیں نذیر صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی شکر اللہ کا، ٹھیک ٹھاک. جی جی ٹھیک ٹھاک. جی اچھا چیف جسٹس صاحب نے جو پر بات ہو رہی ہے. جی 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 مرتضیٰ بھائی السلام علیکم. مرتضیٰ وان بھائی یہ اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ابو حسن بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی 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 اللہ کا بڑی احسان ہے جو ہیں آپ کی سب خیریت. جی عرض یہ ہے کہ میسیجز اس طرح نہیں ہو سکتا
کہ ہم کسی کو گالی دیں اور وہ ہمیں یہ کہیں کہ جناب آپ بڑے ہی کوئی اچھے اخلاق والے ہو، بلا وجہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہیومینٹی بھائی اوپر نا ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ شاید معلوم نہیں کہ کس وجہ سے انہوں نے لکھا، شاید اوپر کوئی گستاخی بدتمیزی لکھی ہو تو اس وجہ سے انہوں نے لکھا ہے. تو کھوتی دا پتر جو ہے نا، یہ اس کو گالی سمجھا جاتا ہے عام اخلاقی دنیا میں. تو مجھے معلوم نہیں کہ کس وجہ سے انہوں نے اوپر لکھا ہے. میں اس لیے میں نے معذرت سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. 10 ماہ کا حمل کس کو ہوتا ہے؟ اچھا نہیں، یہ جو چیزیں ہیں نا، اس موضوع پہ میں کہہ رہا تھا مرتضیٰ بھائی، یہ اس موضوع پہ تھوڑا سا نذیر صاحب آئے ہیں، ان سے ذرا اس کے متعلق میں کہہ رہا تھا گفتگو ہو جائے. کہ بھی بات ایسے ہے کہ یہ مرتضیٰ بھائی، اگر کوئی بندہ آئین پاکستان کو نہیں مانتا تو وہ بندہ جو ہے یہ کس طرح سے پھر جا کے تو لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہے جی ہمیں وہاں پہ تحفظ حاصل نہیں ہے، جب ایک بندہ جو ہے وہ آئین پاکستان کی پاسداری نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی، تو وہ بندہ کل کو جا کے یو این او میں یا کہیں بھی جا کے یہ کس طرح سے یہ بندہ وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی دیکھیں جی ہماری جان و مال وہاں پہ محفوظ نہیں ہے اور ہمیں جو ہے وہاں پہ رائٹس حاصل نہیں ہے، جب وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہا، جب پاکستان کے آئین کے اندر ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ کسی بھی قسم کا اسلامی لٹریچر اس کو یہ پرنٹ کریں اور اس کو یہ بانٹیں، جب پاکستان کے اندر اجازت نہیں ہے ان کو، تو پھر یہ کیوں بار بار یہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں اور جو ہے یہ سارے معاملات جو فتنہ ابھی برپا ہوا ہے پاکستان کے اندر تو اس کے یہ موجب بن رہے ہیں. دسو جناب نذیر صاحب اتنے ہی ہو. جی میں سن رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے نا، انسانی بنیادی حقوق دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اب اگر فرض کریں آپ نے جماعت احمدیہ کو اقلیت قرار دے، غیر مسلم قرار دے دیا، تو ان کے اس ملک کے اندر بنیادی حقوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو قرار دے دیا اس کے مطابق، اس کے بعد جو پھر ہم کہیں جس طریقے سے آپ اسی طرح اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو نام رکھو ہمارے ہی کہنے پہ چلو، تو وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ آپ کو وہ ہمیں بھی جو ہیومینٹی بھائی صرف تھوڑا سا ٹائم دے دیں، آپ کی مہربانی. یہ مرتضیٰ بھائی بھی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ وہ گفتگو بھی اچھی کرتے ہیں. مرتضیٰ بھائی آپ کریں گے گفتگو نذیر بھائی سے یا میں کروں بات؟ جی آپ کنٹینیو کریں. میں اصل میں ٹاؤن سینٹر میں تھا، میں کچھ کر بھی تھا، میں حصہ ڈالوں گا ضرور. تو جو بھائی اپنی جو بھی بات کریں نا جی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھائی بات کر نہیں سکتے، کر سارے سکتے ہیں. اگر کوئی پوائنٹ ہے تو وہ ایسے طریقے سے رکھیں کہ جس طریقے سے ماحول میں گرمی نہ پیدا ہو اور اس سے کوئی بہتر نتیجہ نکلے. اگر امیونٹی بھائی کے پاس کوئی ایسا پوائنٹ ہے تو وہ ضرور رکھیں، کوئی بہتری بات پتہ چلے گی. جزاک اللہ جی. جی مرتضیٰ بھائی، میں یہ اصل میں جو پوائنٹ میں نے سامنے رکھا تھا نا کہ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی قانون کے اندر، آئین کے اندر جو عام ایک انسان ہے، ایک عام سٹیزن ہے، اس کی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ بالکل ذمہ داری ہوتی ہے اسٹیٹ کی. لیکن اس سے پہلے ایک جو سٹیزن ہے اس کے ذمہ بھی تو کچھ ہے نا. مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ ہے، وہ یو کے اندر رہتا ہے اور یو کے اندر رہتے ہوئے وہ کہتا ہے جی نہیں جی میں تو فلاں جو آئین کی جو شک ہے نا اس کو میں نہیں مانتا، اور برملا اس کا اظہار بھی کرے، اس کی پامالی بھی کرے، تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر کیا ریاست جو ہے اس بندے کی ذمہ داری اٹھائے گی یا اس کو اٹھا کے باہر مارے گی کہ پاجی جاؤ جتوں تسی آئے ہو نا، ٹرتے پھرتے نظر آؤ. مجھے اس چیز کا جواب نذیر بھائی آپ دے دیں. مجھے پتا ہے کہ عام انسان شہری جو ہے، ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ جو ہے نا اس کی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک بندہ پاکستان کے آئین سے انحراف کر جاتا ہے تو وہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے نا. جرمن کی مثال آپ کے سامنے ہے جو ادھر افغانیوں نے کیا اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نکال دیا فوراً. نذیر بھائی کو موقع دیں، نذیر بھائی گفتگو کریں. جی نذیر بھائی کہ کوئی آئین سے انحراف کیسے ہوا مجھے سمجھ نہیں ہے، کہاں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. اب وہ مطلب ہے کہ ہمارے اس پہ گھروں پہ یا ان پہ چھاپا مارا گیا اور ہم جو لوگ اپنا تعلیمی کوئی کرنا چاہ رہے ہیں، پڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز پڑھنا ہے، اس کی بھی اگر ہم قرآن کریم پڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی اور چیز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں. ہم کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں.
हम अपनी इबादत करना चाहते हैं उसकी भी इजाज़त नहीं, तो मतलब है कि ये फिर क्या बुनियादी हकूक़ कहाँ हैं भाई? इस मुल्क में बुनियादी हकूक़ हैं कि नहीं इंसान के? नज़ीर भाई इन्हें मैंने आपसे दोबारा कानून रिवीजन करा देना कि क्या मतलब कानून है कादियानियों के मतलब नज़ीर साहब को दोबारा वो बता तो मैंने दो। वो तो नहीं मैंने समझ आ रही। नज़ीर साहब वो आइन तो में लिखा हुआ है ना कि हर इंसान जो है ना अपनी अपनी आज़ादी अपनी मज़हब के तहत वो अपनी जो है ना वो अदा कर सकता है, आज़ादी होनी चाहिए मेरी उसको, बात अपनी सुनिए। मजहबी आज़ादी। बिल्कुल आयन में लिखा हुआ है कि हर जो अकलियत है ना, हर हाँ अकलियत जी, हाँ वो जी, बिल्कुल। अपने आज़ादी के साथ जो कानून है उसके अंदर वो रह कर अपनी इबादत कर सकती है, लेकिन पहले आप अपने आप को गैर मुस्लिम अकलियत तस्लीम तो करें। आप तो अपने आप को मुल्की जो है सॉरी गैर मुस्लिमी अकलियत तस्लीम ही नहीं करते कादियानी। वो तो कहते हैं जी हम भी मुसलमान हैं और शायर इस्लाम इस्तेमाल करते हैं। भाई बात असल सुने मसला ना, यहाँ पर पैदा होता है। हाँ ठीक है, मैं बात सुने, मैं पैदा हुआ तो मुझे जो है ना जब बोलना सीखा मैंने ना, तो मुझे उन्होंने घर वालों ने कलमा पढ़ाया कि आपने कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और बताया कि आप मुसलमान हो। अल्लाह ताला के बारे में बताया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि नबी हैं, वो आए अल्लाह की तरफ से कि कुरान करीम किताब कामिल किताब लेकर आए हैं, तालीम लेकर, इस्लाम सच्चा मज़हब है। और फिर बताया कि ये मामूर मिन अल्लाह, उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों के मुताबिक इमाम महदी मामूर मिन अल्लाह आ गए। अब मुझे ये बताया गया, मैंने तो ये माना है, अब इसके अलावा मैं क्या मानूँ, कहाँ जाऊँ? फिर मेरा तो यही अकीदा है भाई, जब पैदा हुआ होश संभाला है, अब ये है। और आपके हथे चढ़ा हूँ तो आप कहते हो कि आप अपना अकीदा बदल लो भाई। अब मैं क्यों बदलूँ भाई? जो मैंने माना है या मैं दिल से जिस चीज़ को तस्लीम कर, ह्यूमैनिटी भाई, फैजान भाई मैं ह्यूमैनिटी कैसे बदलूँ भाई, भाई? अगर हम मेरा तो सारे अकीदा गुफ्तगू वही है करेंगे भैया। ना तो वो फिर किसी बंदे को एक लफ्ज एक जुमला भी नहीं समझ आना कि यार बात हो क्या रही। अबू हसन भाई ये- कोई 2-2 मिनट जी, का जी। शो टाइम लग सकता है जी, सबको हिस्सा ये मिल कोई जाए। भाई मुझे समझा दे भाई। अब ये वो इस तो बारे में एक देखे ना, नज़ीर भाई अकेले हैं और अगर 8 बंदे बोलेंगे तो उनकी तो बारी आधे घंटे के बाद आनी है। हाँ तो जी, बात बिल्कुल ऐसे है कि दो- एक दो- दो बंदे जिनको हाँ, जिनकी ग्रिप है ना इसके ऊपर, वो गुफ्तगू कर लेते हैं। साहिबजादा साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, तो ये भी माशाल्लाह बैरिस्टर भी हैं और साहिब इल्म भी हैं। फिलहाल और आप 10 मिनट का सेशन लगाएं ना, 10-15 मिनट का अकेले, और हम सारे इंशाल्लाह म्यूट करते हैं जी। मैं एक दफा ना साहिबजादा साहब को मौका देते हैं। जी साहिबजादा साहब। जी जरूर जरूर। जी, सबसे पहले जो है तमाम भाइयों की खिदमत में सलाम है। ये मुनासिब नहीं है कि एक भाई अगर हमारे पास मौजूद हैं, मुनासिब ये होगा कि उनको बल्कि ज़्यादा मौका दिया जाए बात करने का, और जो बाकी हजरात हैं वो सवाल रखें, और चूँकि जवाब देना उनका हक़ है तो उनका जो ज़ाविया है उसको भी अंडरस्टैंड करना जो है वो एक अच्छी बात होगी। तो जैसा कि ये मतलब मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है, जैसे वो ये अबू हसन भाई ने इनसे पूछा है कि वो आइन, सॉरी कॉल आ गई थी। अच्छा, मेरा मुख्तसर सवाल ये है कि क्या कादियानी हजरात जो हैं वो आइन पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो क्या आप तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के ख़िलाफ़ कोई दावा करना आइनी ख़िलाफ़ वर्जी है या नहीं है? इसका जवाब दे दें आप पहले। जी, आईने पाकिस्तान को तो हम मानते हैं और उसकी पासदारी कर रहे हैं, उस मुल्क में रह रहे हैं, और कभी भी हमने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की है किसी भी हवाले से। तो अब हम उसके साथ, तो अब ये बात मुझे समझाएं ना, मुझे ये समझ नहीं आती है कि आप कहते हैं कि आपने एक फैसला दिया है कि आपने अब हमारी मर्जी पे जीना है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं आपकी मर्जी पर कैसे जीऊँ भाई। आपके उसके मुताबिक, सोच के मुताबिक मैंने जीना है। मैंने अपनी सोच के मुताबिक, मैंने इस दुनिया में या पाकिस्तान में मैं अपनी सोच के हिसाब से नहीं जी सकता, नहीं रह सकता। ये मुझे कोई समझाए कौन सा दुनिया का कानून है, या इस्लाम में ये कोई ऐसी जबर जुल्म है कि नहीं भाई, इस्लाम की मर्जी के मुताबिक दूसरे इंसान को जीना है।
चाहे वो जीना चाहे या ना चाहे। यहाँ ये चले बता दे भाई आइन तो हम मान रहे हैं, उस मुल्क में रह रहे हैं, हमने आज तक कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई आइनी सज़ा हमें उस तरीके से नहीं हुई है। हाँ, हमें जब रोका जाता है कि भाई हम जो चीज़ मानते हैं उस चीज़ से रोका जाता है। अब कलमा पढ़ने से रोका जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ने से रोका जाता है, अस्सलामु अलैकुम कहने से रोका जाता है। हमने तो पैदा हुए हैं तो हमने सीखी यही बातें, हमारे तो दिलो दिमाग में यही बातें हैं। हम तो सिद्ध के दिल से इनसे मोहब्बत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू से दूसरे को कहने से हमें तो मोहब्बत है। अब इन बातों से हमें रोका जाता है तो हम नफ़रत वाली बातें फिर हमें कोई आप बताएं कि ये नफ़रत वाली बातें आप सीखो और इन पर अमल करो, ये मोहब्बत वाली बातें आप ना करो। अब मैं तो भाई कंफ्यूज हूँ, मैं मोहब्बत वाली बातें करना चाहता हूँ, अमन वाली बात करना चाहता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहता हूँ, उसकी मखलूक से मोहब्बत करना चाहता हूँ, उन पर सलाम भेजना चाहता हूँ, और ये कहते हैं आपने नहीं करना ऐसे। अब वो कहते हैं हाँ गाली दो, जना करो, चोरी करो, डाका मारो, किसी की बुराई करो, किसी पर जुल्म करो, दुनिया जहाँ की और बुरे काम करो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हाँ, इतराज़ ये है कि आपने कलमा नहीं पढ़ना है, नमाज नहीं पढ़नी है, मस्जिद नहीं बनानी है, इंसाफ की बात नहीं करनी है, मोहब्बत से बात नहीं करनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेना है, कुरान मजीद का नाम नहीं लेना है, बुजुर्गान का नाम नहीं लेना है, अल्लाह का नाम नहीं लेना है। हाँ, अपने अगर कोई और बना लो, कुफर इख्तियार कर लो, उसमें हमें खुशी है, और अगर अल्लाह की या रसूल की बात हम नहीं करने देंगे। मुझे नहीं समझ आ रही, पता समझा दो भाई। जी, मैं मुख्तसर अंदाज में अपना सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ, शायद आप मेरे सवाल को समझने से कासिर रहे हैं। मैंने आपसे मुख्तसरन ये पूछा है, जिसका पहला जो पार्ट था उसका आपने जो है बिल्कुल वाज़ेह जवाब दिया है कि आप जो है वो खमसर पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं। लेकिन उसी सवाल का जो दूसरा पार्ट था वो ये था कि अगर आप आइन को तस्लीम करते हैं तो क्या आप पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ख़त्म नबूवत के अकीदे के ख़िलाफ़ कोई दावा करना जो है वो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है या नहीं? जी, ख़त्म नबूवत का मतलब अकीदा, एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ख़त्म नबूवत का कोई अकीदा तो इस्लाम में है नहीं, और उसके ख़िलाफ़ तो हम हैं नहीं। हम तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानते हैं, तमाम जहानों का सरदार मानते हैं, नज़ीर भी माजरत के साथ आपको मैंने काटा है, माजरत चाहता हूँ। असल में ना वो साहिबजादा साहब ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के आइन के अंदर जो है ना वो ख़त्म नबूवत के से इनहराफ करने वाला जो है ना वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है पाकिस्तान के आइन के अंदर। वो आपसे हमने सवाल ही आइन का किया। हसन भाई, मैं इसको रीफ्रेश कर देता हूँ। जी बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ ना ख़त्म नबूवत, मैं तो इनकारी नहीं हूँ भाई। नहीं नज़ीर भाई, मतलब मुझे नहीं समझ आती, आपने अपनी तरफ से आइन बना लिया, अपनी तरफ से इखराज कर दिया, अपनी तरफ से फतवा दे दिया, मेरे अंदर वो बात है नहीं। फिर भी मैं मान रहा हूँ, उस मुल्क में रह रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं कह रहे हैं, हमने तो उसके अगेंस्ट कभी जुलूस नहीं निकाला, कहीं एहतजाज नहीं किया, दुकान नहीं तोड़ी, किसी पुलिस वाले को कत्ल नहीं किया, किसी का माल नहीं लूटा, आग नहीं लगाई, बाहर एहतजाज नहीं किया, तो फिर अब और क्या करें? हमें और मतलब क्या? मुझे तो इस दुनिया में, पाकिस्तान वाली दुनिया में कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या चाहते हैं भाई आप हमसे, और क्या चाहते हैं? आपसे मुख्तसरन मैं सवाल पूछ लेता हूँ, आप बराए करम उसको अगर शॉर्टली एड्रेस करें। आई नो आप थोड़ा सा उसको जज्बाती वे में एड्रेस कर रहे हैं। इसका बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन एंड कट आंसर होना चाहिए कि एक मुल्क का आइन है, वो सही गलत दूसरा जो है ना उसके बाद अगला मौजू है। उस आइन में जो है ख़त्म नबूवत के अकीदे के ख़िलाफ़ कोई दावा करना जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी है या नहीं? नहीं, अगर आपने बनाया है तो खिलाफ वर्जी है भाई। तो आप क्या आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? सुने, अब मेरे भाई, आपने ही अपने खिलाफ आइन बना दिया। आप एक नबी के आने का अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में आना है, और आपने उसी के खिलाफ, ख़त्म नबूवत के खिलाफ ही आपने वो बना दिया भी नहीं आ सकता। नज़ीर भाई, एक तरफ से आप मानते हैं कि आ सकता है, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं आ सकता है। अकीदा ख़त्म नबूवत में भाई मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या आपको जवाब? माज़रत के साथ आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप बल्कि तज़ाद का शिकार हैं। और तज़ाद का शिकार आप ऐसे हैं कि पहले इसी सवाल का जो पहला बंद था उसका जवाब आपने दिया कि आप आइन को खमसर तस्लीम करते हैं, और दूसरा बंद ये है कि उसी आइन के अंदर ख़त्म नबूवत के अकीदे के ख़िलाफ़ अगर कोई दावा करता है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी है। तो आप इसमें तज़ाद खुद ही जो है वो शामिल कर रहे हैं कि आप आइन को मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं।
بھائی آپ نے بنا دیا، ماننا تو ہے نا، آپ نے زبردستی کر لی ہے تو ہم نے ماننا ہے، کہاں جانا ہے پھر، اس اگر ملک میں پھر رہنا آپ ہی ہے آئین نا۔ کو مانتے ہیں تو اسی آئین کی جو ہے وہ 260B3 ہو یا 298B ہو سی ہو، تو اس کے مطابق جو قادیانی جماعت کے پیروکار ہیں وہ اسلامی اصطلاحات کا استعمال نہیں کر سکتے، خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، تو پھر آپ آئین کو خمسر مانیں۔ ہاں جی، نہیں وہ تو مان رہے ہیں نا۔ اب اگر چیف جسٹس صاحب نے کیا آپ کا چیف جسٹس ہے نا جی، اس نے فیصلہ دیا ہے نا، تو آپ اس کو اسلام کا نہیں پتہ ہے یا وہ آپ کیا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی بھی بات نہیں مانتے ہیں، اپنے آئین کی بھی نہیں مانتے ہیں، کیا مانتے کیا ہیں بھئی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں مختصراً اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو دے دیتا ہوں، پھر مرتضیٰ بھائی ہاں جی، ہاں بول جی، دیں جی گے۔ جی دادا صاحب السلام علیکم، صاحبزادہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام مولانا، کیسے گزارش ہیں؟ یہ ہے، میرا آپ سے سوال ہے، یہ جو ملعون نے، یہ جو جسٹس ہے، یہ جسٹس نے جو فیصلہ دیا ہے کہ بھئی 4 دیواری کے اندر توہین قرآن، توہین رسالت یہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر 4 دیواری کے اندر کوئی قادیانی، کسی نے کسی قادیانی کو قتل کر دیا تو پھر کیا اس کے اوپر کوئی مقدمہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ یہ ذرا اس بارے میں بتائیے۔ جی بالکل، یہ آپ کا جو نقطہ ہے مولانا، یہ بالکل واضح ہے۔ اگر یعنی جو قانون کا اطلاق ہے، اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو پھر تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کے اس زاویے سے دیکھا جائے نا کہ اگر جو جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اور اس میں اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پھر کمرے کی 4 دیواری میں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل واضح سی بات ہے۔ صاحبزادہ صاحب دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی تھی، کفار مکہ نے کہا نہیں، ہم آپ کے گھر میں بھی مسجد نہیں بنانے دیتے۔ اور مولانا دوسرا میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا پھر ہوں، یہ بات ہو رہی ہے یہاں، یہ آپ مولانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر بھی ہم نہیں کچھ کرنے دیتے آپ کو، یہ کون سی سوچ ہے، کون سا عمل ہے جو آپ نذیر بتا بھائی رہے ہیں آپ میرے بھائی؟ جذباتی نہ ہو، نذیر بھائی جذباتی نہ ہو، بالکل سکون سے آپ بات کریں، کوئی ایسی بات بالکل جذباتی نہ ہو۔ میں شارٹلی جو ہے نا ودن 30 to 1 منٹ جو ہے میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں، پھر مرتضیٰ بھائی اور مولانا بولیں گے، ابو روافد بھائی۔ جی جی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، خواہ وہ برطانیہ ہو یا وہ پاکستان ہو، اس کے آئین کو جو ہے ہمیں ماننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے نا وہ آئین کا بھی حصہ ہے، اور اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو قادیانی جماعت ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے جو غلام صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ ختم نبوت کے اسلام کے اس عقیدے کے خلاف جاتے ہیں تو وہ ختم نبوت کے عقیدے کی نفی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو قانونی حیثیت ہے وہ اس میں واضح ہے کہ یہ جو ہے ایون دو اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہلا سکتے، اور جو بھی ان کی جہاں پر یہ اپنا جو کچھ بھی کرتے ہیں، رسومات وغیرہ ادا کرتے ہیں، تو یہ اسلامی اصطلاحات کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اسی آئین کا حصہ ہے۔ پھر یہ جو آئینی اور قانونی انحراف کرتے ہیں وہ اس میں جو قانون ہے تعزیرات پاکستان کا، اس میں 298B اور C، اور اگر اس کو آپ واضح طور پر پڑھیں تو اس میں مدلل طریقے سے جو ہے وہ اس جماعت کو جو ان کے پیروکار ہیں ان کے لیے جو ہے یہ جرم ہے کہ وہ خود کو مسلمان کہلائیں، اور اپنی عبادت جہاں پر یہ اپنی رسومات ادا کرتے ہیں وہ اصطلاحات کا استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر جو اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو ان کا موقف ہے اس میں کھلا تضاد ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کو مانتے ہیں اور دوسری طرف خود ہی تضاد کا شکار ہیں۔ تو جب آپ ایک آئین کو ڈینائی کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، تو پھر اس اعتبار سے جو ہے وہ قانون جو ہے آپ کے اوپر ایون دو آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہے، نہ کہ آپ قانون پہ حاوی ہوں۔ جی مرتضیٰ نہیں میرے بھائی، پھر وہی بات ہوگی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آئین کے تحت بنیادی حقوق کیا ہیں، اقلیتوں کے یا انسانی بنیادی حقوق جو دے رہا ہے پاکستان کا آئین، ذرا مجھے وہ شک پڑھ کے دکھائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ سیدھی سی بات ہے، جو ہم کر سکتے ہیں اس کی تو ہمیں اجازت دیں نا۔ جی بالکل، بنیادی حقوق کیا ہیں، ذرا آئین کون بھائی کھولے گا، اس کی شک بتائیں کہ اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں، یا پاکستان کے شہری جو ہیں بنیادی حقوق کیا رکھتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، چلیں ہمیں وہ تو کرنے دیں۔ اچھا نذیر بھائی، اس کا بالکل جو ہے ایک واضح جواب ہے، اور وہ یہی ہے کہ پاکستان میں صرف مسلمان نہیں رہتے ہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، جس میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور وہ عرصوں سے رہ رہے ہیں، برسوں سے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں کبھی یہ مسئلہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟
وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر وہی حضرات جو ہیں کل کو یہ کہیں کہ ہم بائبل کو آج سے قرآن کہنا شروع کر دیں گے اور ہم اپنے آپ کو ایز این آئیڈینٹی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے تو ہمیں یہ مسائل ان کے ساتھ بھی ہوں گے. یہاں پر جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو لیجسلیشن کی بنیاد ہے وہ قرآن اور سنت ہے. تو اگر ایک انسان قرآن نہیں مانتا ہے اور سنت نہیں مانتا ہے اور ایون دو کہتا ہے کہ میں قرآن کو ماننے والا ہوں اور سنت کو ماننے والا ہوں جبکہ وہ واضح طور پر اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو یہ اسلامی ریاست کے اصول کی نفی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو اقلیت تصور کرتا ہے اور وہ جو آئین ہے اس کے مطابق جو ہے اپنے حقوق کو استعمال کرتا ہے تو پھر ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, ہم تو بلکہ ان کو تحفظ فراہم کریں گے. لیکن اگر وہ لیجسلیشن کی بنیاد جو کہ قرآن اور سنت ہے اگر اس کی نفی کریں گے تو پھر ان کو ڈیفینیٹلی قانون جو ہے ان کو آڑے ہاتھوں لے گا, ایون دو پھر لوگوں میں بھی جو ہے غم و غصہ پایا جائے گا. نہیں وہ میرے بھائی آپ بتائیں کہ اب جو پاکستان کے ہر ایک پاکستانی کیا اس آئین کے تحت محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں؟ ہمیں تو چھوڑ دینا ایک دفعہ. دوسرا پہلے اپنا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے عوام جو ہیں وہ اس آئین کے نیچے محفوظ ہیں. بالکل محفوظ ہیں, بالکل محفوظ ہیں, بالکل محفوظ. عوام کی رائے کا احترام کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر, بالکل بالکل کیا جا رہا ہے جی. سب کچھ ٹھیک اسلامی طریقے سے چل رہا ہے اس ملک کے اندر. بالکل جو میں جتنا میرا انالیسس ہے بالکل چل رہا ہے. دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں اس ملک کے اندر. سب سے بہترین نظام اس دنیا کا سب سے بہترین نظام پاکستان میں چل رہا ہے. سب سے بہترین نظام یہ ہے کہ ایمان کی دولت ہے اور ختم نبوت کا جو ہے اقرار ہے. اس سے بڑی دولت ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال ہے پاکستان. بالکل ختم نبوت کا جو انسان جو ہے بس بات ہی ختم ہو گئی بھائی. نہیں جناب علی آپ نے سوال کیا, آپ جذباتی ہو رہے ہیں. بالکل بات ہی بھائی دیکھیں پھر تو بات ہی ختم ہو گئی بھائی. پیارے بھائی اگر آپ ایک گھنٹہ بھی اگر جذباتی رہیں گے تو میری طرف سے رسپانس نہیں جذباتی نہیں, جذباتی بھی ہوں میں ساتھ, اور اس میں سے آپ کو میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کچھ حقیقتیں بھی دکھا رہا ہوں نا, میں ساتھ ساتھ حقیقتیں دکھا رہا ہوں. محترم آپ نے یہ فرمایا ہے کہ دودھ کی نہریں, جبکہ ایک جو صحیح مسلمان ہے اس کے لیے نہیں میں ایک سوال میرا سن لیں بھائی. آپ نے ہمیں کافر قرار دیا, اقلیت قرار دیا ہے, تو جس اسمبلی نے ہمیں کافر اقلیت قرار دیا اس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سارے ایک دوسرے کو آپس میں مسلمان سمجھتے ہیں. نذیر بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کافر قرار دیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت کے جو واضح جو مدلل جوابات ہیں انہوں نے قرار دیا ہے. سیکنڈ آف دا موسٹ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہا آپ نے کہ دودھ کی نہریں. پیارے بھائی جو صحیح عقیدہ مسلمان ہے نا اس کے لیے سب کچھ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. آپ یہ غربت اور یہ لڑائی جھگڑا اور یہ فساد اور یہ چیزیں ہمارے لیے معنی ہی نہیں رکھتی. الحمدللہ ہم اپنے آپ کو فخری انداز میں کہتے ہیں ہم پاکستانی, اور پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہم چومتے ہیں اپنے ماتھے کے ساتھ لگاتے ہیں. ہمیں پاکستان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, اللہ کا بہت احسان ہے ہم پہ. لیکن جو انسان نہیں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جناب آپ بالکل. ضیاء الحق صاحب نے سنے اس اسمبلی کو, ضیاء الحق صاحب نے کیا کہا تھا جس نے 74 میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ شرابی اسمبلی ہے, یہ سارے شرابی زانی لوگ ہیں. انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا, ہمیں کافر قرار دیا ہے. دیکھیں جی میں آپ کو ہم کون سی بات مانے بھائی, کس کی بات مانے؟ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں. جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہیں انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا ہے, جو خود کافر ہیں ایک دوسرے کے. اچھا آئین پاکستان کی بنیاد فتویٰ ہے. بھائی جان یہ بھائی جذباتی ہو رہے ہیں. کوئی بات نہیں, خیر ہونے دیں. بھائی اس نے ایک بات بھی نہیں چج کی. بھائی مجھے سمجھا جذباتی کیا مطلب, مجھے سمجھاؤ نا. کوئی کرتا ہے کبھی کوئی کرتا ہے, اس نے ایک بات پہ نہیں رہنا, جتنا آپ مرضی سر کبھا لیں اس کے ساتھ. یا آپ تو کہتے ہیں زمین پر بھی ہم نے نہیں رہنا. پوچھیں کہ آپ صرف پاکستان میں کافر ہیں یا ہمیں خلا میں بھیج دو بھائی, ہمیں خلا میں بھیج دو یار. وہاں بھیجیں گے جہاں سے کوئی بندہ واپس نہیں آ سکتا انشاءاللہ. ایک میں بھائی کی بات کا جواب دے لوں نا. بھائی نے یہ بات کی ہے, باری باری بولے, کوئی بات جی باری باری بولے. اور 72 نیکوں کی بستی ہے, اندر کون آ سکتا ہے بھائی؟ 72 نیکوں کی بستی میں اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. دیکھیں اپنا نذیر بھائی, آپ 72 جو ہے نا اسلام ہے, نذیر صاحب آپ دیکھیں آپ ایک ویل ایجوکیٹڈ اور گرون اپ ایک یعنی کہ ماشاءاللہ آپ میرے سے بھی ایج میں بڑے ہوں گے, تو یہ ہے کہ آپ جذباتی گفتگو کر رہے ہیں لیکن دیکھیں جو سوال ہے اس کی طرف آپ نہیں آ رہے. دیکھیں ضیاء صاحب نے اس اسمبلی کو کیا کہا یا فلاں بندے نے اسمبلی کو کیا کہا. بات ہم نے آپ سے سوال جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا اس وقت جو آئین پاکستان ہے اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, بس ہمارا سوال یہ ہے. ضیاء صاحب نے کیا کہا, بھٹو صاحب نے کیا کہا,
ہم تو مانتے، میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا ہے، آپ بھی اس کو مسئلے کو لے کر گئے ہیں نا بھائی، ہم تو نہیں لے کر گئے ہیں، آپ کا دیکھیں نا اسمبلی کے اندر کیا کہا ہے اس کو مان لو جی نذیر بھائی ابھی دیکھیں نا کہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بالکل سب نے یک آواز ہو کے سب نے جو ہے وہ اس فیصلے کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ری رائٹ کیا ہے اس کو، جو آئین پاکستان ہے اس کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، اور یہ قابل مواخذہ جو ہے، یہ سزا اس کے اوپر جو ہے اس کا مواخذہ ہوگا، یہ جو اس نے کام کیا ہے نا، اس نے آئین پاکستان سے انحراف کیا ہے، اس نے یہ جو اس نے قانون پاس کیا ہے۔ جی بالکل، بات سنیں، اگر انہوں نے کیا ہے نا، آپ کا مسئلہ ہے نا، آپ نے اگر اسمبلی میں پاس کیا ہے تو آپ کا مسئلہ، آپ نے اگر عدالت میں اس کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ کا مسئلہ، ہم نے تو نہیں کی نا بھائی، ہم نے جا کے خلاف ورزی کی ہے، یہ مسئلہ آپ نے ہی مسئلہ اٹھایا، آپ نے اس کا فیصلہ سنایا، آپ ہی سارے مسائل ہم پر تو نہ ڈالو نا میرے بھائی۔ زیک بھائی آپ سے گزارش ہے ذرا اوپر تشریف لائیں آپ، اصل میں یہ بھی ہمارے بیرسٹر صاحب ہیں، ایک منٹ دیں اور جی اور میری ذرا ڈی پی جو ہے وہ بڑی کریں، ایک منٹ بس، ایک منٹ کے لیے مجھے ٹائم چاہیے بس۔ جی اور دوسرا سنیں، پاکستان کے آئین کے مطابق چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا ہے، نذیر صاحب آپ اس سنیں، کو آپ کہہ نذیر سکتے ہو، صاحب بات سن لیں، آپ فتویٰ دے سکتے ہو کہ اس کا گلا کاٹا جائے، یہ آئین ہے ایسے، چیف جسٹس کو کہہ میری سکتے بات ہیں آپ؟ سنیں نا، میری بات سنیں، آپ نے بات تو ماننی نہیں، میں نے آپ کو منوانی بھی نہیں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، قادیانی بکن اگامہ اسلام، یہ ملیشیا میں جدھر آپ کا مجواڑا ہے ادھر سب لکھا ہوا ہے، آپ ملیشیا میں بھی کافر ہو، ادھر آ کے آپ نے پاکستانیوں نے آپ کو آ کے کافر قرار دیا ہے، او بھائی وہاں بھی آپ کافر قرار وہاں بھی آپ کے مولوی ختم نبوت والے ساری باتیں لکھتے پھر رہے ہوتے ہیں، کون ادھر آ گئے، یہ بھی پاکستانیوں کا بس قانون ہے یار ایک کوشش کرنی ہے کہ بات گالم گلوچ تک نہ پہنچے، باقی یار گفتگو یہ کرے کوئی بات بات نہیں مانتے نا، ایک سوال پہ رہتے ہیں یہ، بس میں نے ان کو یہ دکھانا تھا کہ یہ دیکھو، وہ تو گاؤں میں یہ پاکستان بھائی نہیں گاؤں ہے، میں وہ تو ہر جگہ آپ لوگ گاؤں میں جو ہے نا اسلام ہے ہر جگہ پہ، وہ تو زبردستی ہے، پاکستان میں آپ جو ہے نا نہیں لکھتے پھر رہے کہ یہ اسلام اس میں جو ہے نا آپ داخل نہیں، اس قادیانی اس مارکیٹ میں نہیں آ سکتے، اس دکان میں نہیں آ سکتے، وہ تو کرتے پھر ہیں، ادھر بھی ایسے ہی ہے، ختم نبوت والے پہنچے اپنی مرضی سے بورڈ لگا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے اس سے؟ نذیر صاحب دیکھیں بندہ لاجیکل جواب دینا تو یہ ہے کہ اگلا بندہ سننے والا بھی جو ہے نا اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ہمارا یہ موضوع یہ تھا کہ دیکھیں بھی ایک بندہ جو ہے وہ یہ جا کے باہر یو این او کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر جا کے یہ تو کہتے ہیں وہ کہ جی دیکھیں جی ہمیں تحفظ نہیں دے رہے، جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے اور یہ اور وہ، لیکن بات یہ ہے کہ بھئی اس بندے کے لیے پہلے تو لازمی ہے کہ اس ملک کے آئین کو مانے، پھر وہ جا کے اعتراض کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، حق بجانے پہ وہ، لیکن جب وہ بندہ اس آئین کو ہی نہیں مان رہا، اس آئین کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، آپ تو اعتراض کر رہے ہیں نا آئین کے اوپر، دیکھیں نا جی آپ تو آئین کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ بھائی اعتراض سے مراد یہ ہے کہ ہم تو مان رہے ہیں، پر اگر آپ نے ہی وہ آئین ایسے بنایا ہے کہ آپ اسی کی خود خلاف ورزی کرتے ہیں، خود بناتے ہیں، خود فیصلے دیتے ہیں، کبھی اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے حق میں ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کیوں کہتے ہیں بھائی؟ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ آئین وہاں کے رہنے والے لوگ ہی بناتے ہیں، باہر سے آگے تو کوئی نہیں بناتا۔ اب یہ جو آئین ایک دفعہ بن چکا ہے، پاس ہو چکا ہے میجورٹی سے، پاکستان کے اندر جتنے بھی مسلمان یعنی طبقہ سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ تھے، پڑھا لکھا طبقہ، علماء کا طبقہ، سب نے مل کے یہ آئین بنایا ہے نا، کسی ایک بندے نے تو آئین نہیں بنایا۔ اب اگر ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی نہیں جی مجھے آئین کی فلاں شق کے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے اعتراض ہے، یہ انہوں نے خود ساختہ ہے، یہ انہوں نے آئین بنایا ہے، تو کیا اس کا یہ اعتراض قابل قبول ہوگا؟ نہیں، مطلب آئین بنا لیا ہے، آئین پھر قرآن کا حرف بھی نہیں ہے نا کہ وہ کوئی چینج نہیں ہو سکتی چیز، انسانوں کے بنائی ہوئی چیز وہ بناتے بھی ہیں، اس میں ترمیم بھی کرتے ہیں آگے پیچھے۔ اب یہ آئین جو بنایا اس کا تو ترمیم کر کے ستیہ ناش نہیں کر دیا آپ لوگوں نے، کیا کر دیا اس کا؟ جو آئین بنا تھا وہ اوریجنل حالت میں تو ہے ہی نہیں، وہ یہ تو آپ اعتراض کر رہے ہیں، میں تو آپ سے پہلے کہہ رہا تھا۔ ابو حسن بھائی ان کا بھی وقت قیمتی ہے، ہمارا بھی قیمتی ہے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی سینسیبل ڈسکشن کریں۔ یہ جس پٹیشن کی یہ بات کر رہے ہیں، کیا یہ قانون کی کوئی ایسی جو ہے یعنی اس پٹیشن کو جو ہے ریویو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ جی نذیر بھائی۔
जी कौन सी वाली, ये हमारे बारे में जो है? नहीं, ये जो मौजूदा जस्टिस साहब की जो ओपिनियन है। हाँ जी जी बताएं ना आप, कानूनी माहिरीन जो बैठे हैं बताएं भी, हो सकता है तो कर लें। हमने तो मैं तो कानूनी माहिर हूँ नहीं भाई मेरे भाई, आप जो बैठे हैं वो बताएं कि ये उन्होंने दिया है तो वापस हो सकता है या नहीं। पाकिस्तान में तो सब कुछ हो सकता है मेरे भाई। जी जनाब मोहतरम, ये जो पिटिशन है इसको रिव्यू इंशाल्लाह होगा और यही इसका एक वाहिद हल है। और जो जस्टिस साहब हैं वो भी कोई यानी फरिश्ता नहीं है, वो भी मेरी जो अपनी ज़ाती राय है, हो सकता है गलत हो। जस्टिस साहब जो हैं वो ऑलरेडी फंडेड हैं, ठीक है ना। तो जो अदलियत की आज़ादी तो है, बनाया क्यों है भाई आपने जस्टिस अगर फंडेड है? जी जी बिल्कुल, ऐसी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, यही तो बनाते भी होते हैं और फंडेड भी हो जाते हैं, हमने तो नहीं बनाया भी उसको। जनाब मोहतरम, जैसे मैंने आपको ये कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है, ठीक है ना, और गलत भी हो सकती है। आप जो है अल्फाज पे थोड़ा सा गौर करें प्लीज। आप या तो जवाब देते हैं कि आप नहीं, आपकी बात है, मैं कह रहा हूँ कि भाई वो देखे ना, आप के बनाया भी आपने है, फंडेड भी है, फिर वो फैसले लेते भी हैं, वापस भी कर लेते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं? इसका वाजे जो है ना जवाब यही है कि जो जस्टिस साहब है ना, उनका जो पलड़ा है वो फोकियत इस टाइम पे कादियानी हजरात की तरफ उनका पलड़ा भारी है, और वो उन्हीं के जो अकायद हैं उसको जो है हिमायत कर रहे हैं। नहीं ठीक है मेरे भाई, पता है मैं बताता हूँ एक पॉइंट, ये चीफ जस्टिस साहब जो है ना, ये गलत डिसीजन ले रहे हैं और गलत टाइम पर मुल्क को तकलीफ में डाल रहे हैं। सियासी फैसले हो रहे हैं, सियासत से चालबाजियां हो रही हैं, कार्ड खेले जा रहे हैं, सियासी कार्ड खेले जा रहे हैं, वहाँ कोई मजहब का मसला है ही नहीं। आप लोग सादी अवाम हो, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है। इन्होंने मौके पर जो है ना मुल्क को जो है ना मसाइल में धकेलना है। इस टाइम जो है पाकिस्तान के अंदर मजहबी और सियासी दहशत गर्दी हो रही है, मुल्क का कोई भी नहीं सोच रहा है कि इक़्तिदार की कशमकश है, पैसे की कशमकश हो रही है। तो ये भाई हम पर ये मामले जो है ना, ये आपकी बनाए हुए सुधाई हुई चीज़ें हैं, कभी आप बनाते हो कभी बिगाड़ते हो, हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त आपको एक और चीज़ में दिलचस्पी ज़रूर होगी कि जो आर्टिकल 209 है उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं। शाह जी एक मिनट ज़रा ना माइक दे शाह जी, एक मिनट। असल में ना कादियानियों को छोड़कर बाकी तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, बात ये है शाह जी, आप अगर इतनी बड़े दलाइल दें, ठीक है, दलाइल दे रहे हैं बंदे की ना, जो जिस स्टेज पर बंदा हो ना उसके लेवल पर आप दलाइल दें। इसको सादा सा बोले कि आपको अक़लियत तब माना जाएगा जब आप अपना मज़हब, अपना जनाब जो जितने भी मामलात हैं अलहदा कर लें, ठीक है। आपको उस वक़्त जनाब मज़हब माना जाएगा। सादी सी लो कि कादियानी आप अपना कोई मज़हब और रख लें, कोई जनाब अपना या लाश काला कालू ले आए, ठीक है, वो जनाब अपना आप कुछ और ले आए, जो भी मामलात हैं, ठीक है, तो आपको अक़लियती हक़ हासिल होगा जैसे दिगर अक़लियतों को है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में शाह जी इसको ना ज़रूरत नहीं है करने की कि ये बंदा एक दो दफ़ा मेरे पास भी आया, लेकिन ना फारग अकल है, बस यही है बात। नहीं मेरे भाई, आप कहते हैं कि हम मैं भाई नहीं, मैं कादियानियों का और मिर्ज़ा जेलमी वालों का मैं भाई नहीं हो सकता, मैं लानत भेजता हूँ। ये आपसे ये ब्रॉड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आप मैं तो लानत नहीं भेजी भाई, मुझे सिखाया नहीं है लानत किसी पर नहीं भेजना। अच्छा, मैं तो लानत किसी पर नहीं भेज सकता भाई, मैं तो रहमत भेजता हूं। नज़ीर साहब फ्री हो या बिजी होने लगे हो? जी दसो जी, मैं हुक्म करो। नहीं कोई हुक्म वाली गल नहीं, बस तबादला ख्याल ही है ना जी, असा ना कोई हुक्म करना है ना कोई हुक्म लाना है ना कुछ है। हुक्म जेडे है ने ऑलरेडी लगे ने ते हां बस गल खत्म है, कोई गल है हुक्म दे लगे थे जी ये बिल्कुल हां ओही ना। गल ये है कि तुहाडी जेड़ी अक्सरीयत है बाहर ते बड़े थोड़े कादियानी अहमदी आए ने ना, ते अक्सरीयत जेड़ी है तुहाडी वो पाकिस्तान च ही रह रही है, इसे तरह ही है ना? हां जी बिल्कुल। और तुहानू लॉजिकली ये गल पता है भाई मेरे समेत तुहाडे समेत शायद इत्थे कोई बंदा होवे कि जेड़ा किसे ने किसे कादियानी फैमिली नू, किसे ना किसे कादियानी कारोबारी नू, किसे नू पाकिस्तान च ना जानदा होवे, सारे असीं जानने हैं, ठीक है ना। और कई जड़े ने आंडी गुआंढी भी ने, कम कारोबार दे लिहाज में जाने, मैं अपने बचपन तो जानना।
ਔਰ ਕਈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 2-2 4-5 5-5 10-10 20 ਘਰ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ